Gidumog ang brigadahan team ngadto sa mga gatusan ka mga residente nga nabiktima sa sunog sa barangay 23 da Sining Syudad. Kini aron makasiguro nga makadawat sa mga gipang apod-apod nga hinabang nga gipahigayon sa covered court mini forest barangay 23 da si Davao City. Kun asa naglakip kini sa mga hinabang sama sa hygiene kits, undergarments sa mga kabayinan, kabataan ug sa mga kalalakinan. Samtang aduna sa mga Yummy Vit ES1 ug Mom's Love ang gipanghatag sa matag pamilya. Sir, wala gani ko i-brief karon sir. Dako jud kay tabang ni sir. Ano man? Ay makasuot sir kay laylay kayo sa itlog sir. Makaili na sir, makaligo na gyud. Mga pila ka adlaw? Duwa na sir. Gikan mga suluga. Salamat kayo sa brigada ug sa mga nagatagan ni sa mga brief, tanan-tanan mga tuandre mga nadawat namo. Salamat kayo sa inyo. Ay, pasalamat jud mi ano. Wala na may mga pante, wala na mga brief among bana. Karon na jud pante, makapamante na mi. Dako kay siyang tabang, di na mi makapamalit. Nasayran nga mao kini ang ikatulong hugna aron magpaabot og suporta sa mga naigo sa moong trahedya. Diin ang tumong nga masiguro nga magpadayon ang kalimpyo ug kahimsog sa ilang panglawas samtang sila naghinay-hinay sa pagbangon human sa nahitabong trahedya sa sunog. Nahimong malampuson ang paghatag og kinabang sa mga sunugan kini tungod sa mga matinabangon ug nagpakabanang tigpaminaw sa Brigada sa FM Davao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang wantahanan alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.